Aziz Tulba, Assalamu alaikum. I'm your English teacher Muhammad Hassan Farooq Askari. Today on 20th May 2021 गाइडेड इंग्लिश में हम लोग ने रीडिंग लेसन की रीडिंग की हुई थी और आपको मैंने एक टेंस भी करा दिया था प्रेजेंट परफेक्ट और उसका आपको पैसिवाइज भी करा दिया था. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करने जा रहे हैं. जैसे कि आपको मालूम है कि परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते थे और ये अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे कहते किसे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ऐसे फ़िक्रात होते हैं जो मौजूदा ज़माने में जिनमें काम को होना मुकम्मल भी पाया जाए और जारी होना भी पाया जाए. यानी एक तरफ से वो काम मुकम्मल भी हो रहा होता है और दूसरी तरफ से वो जारी भी होता है. ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं और उन सेंटेंसेस का प्रेजेंट में यानी मौजूदा ज़माने में होना बहुत ज़रूरी है. मौजूदा ज़माने में किया जाने वाला काम जो कि मुकम्मल भी हो और जारी भी हो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. आइए इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कि ये इस टेंस का ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से है. सबसे पहले पहचान में हम देखेंगे उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं यानी कंटिन्यूस का इसमें जो सिंबल्स हैं आइडेंटिफिकेशन में कंटिन्यूस की जो पहचान है वो आ रही है. यानी रहा, रही, रहे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे रहा, रही, रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं और साथ ही अगर उसमें वक्त दिया हुआ है, वक्त या मुद्दत दी हुई है तो वो टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस होता है. फिर सुन ले, ऐसा टेंस जिसमें कंटिन्यूस की साइन भी पाया जाए यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं आ जाए और साथ अगर उसके जब वक्त या मुद्दत दी हुई हो तो वो टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस का सेंटेंस होता है. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले कैसे यानी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट किसको कहते हैं मैं बता चुका हूँ, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. उसके बाद हैज़, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ और हैव. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है. तो हैज़ या हैव सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है, प्लूरल के साथ आपने हैव लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है. इजाफी चीज़ में आप एडिशनल जो चीज़ आ रही है वो बीन है. और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ. हमेशा आपको पता है कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता है. तो यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है. उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो एडिशनल इसमें चीज़ आनी है वो आपने सिंस या फार इस्तेमाल करना है, सिंस या फार इस्तेमाल करना है. उसके बाद टाइम या ड्यूरेशन. उसके बाद क्या आएगा, टाइम या ड्यूरेशन. अब हम ये देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस में सिंस या फार कब लगाते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि इन सेंटेंस में फार लगाना है या सिंस लगाना है. मैं थोड़ी सी उसकी छोटी सी आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ. इसको आपने लर्न करना है और इसको कॉपी में लिखने के बाद इसको लर्न करना है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि सिंस कहाँ पे लगाना है और फार कहाँ पे लगाना है. सबसे पहले जहाँ पे आवर्स आ जाए यानी घंटे आ जाए, डेज आ जाए यानी दिन आ जाए, ईयर्स आ जाए, सेकंड्स आ जाए, सेंचुरीज आ जाए तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फार. और ये क्या है, ये होती है मुद्दत. किसके लिए इस्तेमाल होता है ये, ड्यूरेशन. ये सारी आवर्स भी एक मुद्दत के लिए जाहिर करता है. आवर्स, डेज भी मुद्दत को जाहिर करते हैं, ईयर्स भी मुद्दत को जाहिर करते हैं और सेंचुरीज भी मुद्दत को जाहिर करती हैं, ड्यूरेशन को जाहिर करती हैं. तो यहाँ पे आपने फार इस्तेमाल करना है. अच्छा, अब सिंस जहाँ पे मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, नाइट आ जाए या टाइम आ जाए वहाँ पे हमने सिंस इस्तेमाल करना है. फिर सुन ले, जहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट या टाइम आ जाए वहाँ पे हमने सिंस इस्तेमाल करना है. इसके अब एग्जांपल्स में मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ तो आप एग्जांपल जब करेंगे तो आपको मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले वो सुबह से हॉकी खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी. अब हमने सिंस या फार का किस तरह आइडेंटिफाई करना है. अब यहाँ पे सुबह आ गया, मैंने आपको बताया जहाँ पे इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट आ जाए वहाँ वो टाइम होता है, वो कभी मुद्दत नहीं होती, वो हमेशा टाइम होता है. तो हम यहाँ पे क्योंकि टाइम है तो हम यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लगाएंगे. क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाए, हम 2 दिन से कुआं खोद रहे हैं, हम 2 दिन से कुआं
کھود رہے ہیں. وی ہیو بین ڈگنگ ویل. اب یہاں پہ 2 دن آ گیا ہے, ہمارے پاس مدت آ گئی ہے. 2 دن ہمارے پاس مدت ہے, انگلش میں اس کو ڈیوریشن کہتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے, وی ہیو بین ڈگنگ ویل فار 2 days. وی ہیو بین ڈگنگ ویل فار 2 days. اس کے بعد تم 10 بجے سے میچ دیکھ رہے ہو. یو ہیو بین واچنگ. اب دیکھیں یو کے ساتھ یو ایز اے سنگولر, اب یہاں پہ ایز اے سنگولر استعمال ہوا ہے. یو اردو میں تو آپ اس کو تم سنگولر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ انگلش میں کنورٹ کرتے ہیں تو یو آلویز ہمیشہ اس کو ہم پلورل فارم میں اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. ہمیشہ وہ کون سا ہوتا ہے, پلورل فارم میں ہوتا ہے. تو ہم لکھیں گے یو ہیو بین واچنگ میچ. میچ اب 10 بجے ٹائم ہے, تو کیا لکھیں گے, سنس 5 o'clock. سنس 10 بجے, سنس 10 o'clock. سنس 10 o'clock. پھر سن لیں, تم 10 بجے سے میچ دیکھ رہے ہو. یو ہیو بین واچنگ میچ سنس 10 o'clock. اب یہ ٹائم دیا ہوا ہے تو ہم نے کیا لگا دیا, سنس لگا دیے. ٹائم میں مارننگ میں, ایوننگ میں, نائٹ میں سنس استعمال کرنا ہے. یہاں پہ ٹائم دیا ہوا ہے تو ہم نے کیا لکھ دیا, سنس 10 o'clock. اس کے بعد آ جائیں, اسلم 2019 سے مکان تعمیر کر رہا ہے. اسلم 2019 سے مکان تعمیر کر رہا ہے. اسلم has been building a house since 2019. اب یہ بھی ہمارے پاس وقت ہے, یہ ہمارے پاس مدت نہیں ہے, ڈیوریشن نہیں ہے, بلکہ 2019 ہمارے پاس ٹائم ہے, وقت ہے. تو اس کے ساتھ بھی ہم کیا استعمال کریں گے, سنس استعمال کریں گے. پھر دیکھ لیں, اسلم ہیز بین بلڈنگ. اچھا, یہ بلڈ کا مطلب تعمیر کرنا, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے, کیونکہ یہ کنٹینیوس ٹینس بھی ہے. تو کنٹینیوس کی وجہ سے ہم نے اس میں آئی این جی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگایا ہے. یہ اس کو ہم فورتھ فارم بھی کہتے ہیں, آئی این جی فارم کو ہم فورتھ فارم بھی کہتے ہیں. یعنی فرسٹ فارم کے ساتھ ہم نے بلڈ کے ساتھ آئی این جی لگایا ہے. جتنے بھی سینٹینسز ہیں, ڈگنگ ہے کیونکہ کنٹینیوس ہے تو ہم نے فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگایا ہوا ہے. اس کے بعد واچ ہے, ہم نے آئی این جی لگایا ہوا ہے. یہاں پہ آ جائیں, کھیل رہا تو ہم نے پلینگ لگایا ہوا ہے, کیونکہ یہ کنٹینیوس بھی ہے اور پرفیکٹ بھی ہے. پرفیکٹ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے ہیز ہیو لگایا ہے, اور کنٹینیوس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے ہم نے فورتھ فارم لگائی ہے یا فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگایا ہے. اور اس کے بعد سنس اور فار کا آپ کو بتا چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جہاں پہ آرز آ جائے, ڈیز آ جائے, ایئرز آ جائے یا سینچریز آ جائے, وہاں پہ آپ نے فار استعمال کرنا ہے کیونکہ وہ ڈیوریشن ہے. اس کے بعد مارننگ, ایوننگ یا ٹائم جہاں پہ آئے گا وہ آپ نے سنس لگانا ہے. اس کی آپ نے بیٹا اچھی طرح اب اس کو لرن کیجئے گا, میرے لیکچر کو بار بار آپ اس کو لسن کیجئے گا, سنیے گا اچھے طریقے سے, تاکہ آپ کو مزید جو یہاں پہ لکھا ہوا سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ کو سننے سے سمجھ میں آ جائے گا. اور اس طرح آپ اس کی اچھی طرح آپ گھر بیٹھ کے گرامر کی بک سے آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اوکے بیٹا, اجازت چاہتا ہوں. آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے پیرنٹس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.